نیت فاسد ہوگی، عمل مستقل نہیں ہو سکے گا. نیت اگر شعبدے باز ہوگی، عمل مستقل نہیں ہوگا. نیت اگر دھوکے باز ہوگی، عمل مستقل نہیں ہو سکے گا. نیت اگر متکبر ہوگی، عمل مستقل نہیں ہو سکے گا. نیت اگر متساہل بنی اسرائیل والی ہوگی تو بھی مستقل عمل نہیں کر سکے گا. نیت اگر مصنوعی ہوگی تو بھی عمل مستقل نہیں ہوگا. علم اگر فاسد ہوگا تو بھی عمل مستقل نہیں ہوگا. دشمنیاں اور نقصانات کا ادراکات نہیں ہوگا تب بھی عمل مستقل نہیں ہوگا. مقصد ذات سے بڑا ہو گیا تو مستقل ہو سکتا ہے. ذات مقصد سے بڑی ہو گئی، بیچ دے گا، بک جائے گا کہیں نہ کہیں جا کے. لوگ ملے مگر بک گئے وہ، کیونکہ نیت کو بکنا لازم تھا. نیت بک گئی ہے. اصل میں لوگ نہیں بکتے، نیت بک جاتی ہے. نیت بک گئی، تھوڑی سی ترقی ملے گی، لوگ آئیں گے قیمت لگانے آپ کی. ہاں بھائی چلو، اب تم 5-10 کروڑ کے آدمی ہو، قیمت بولو اپنی. خریدنے آئیں گے لوگ آپ کی آواز کو. شیخ عاطف کو بھی خریدنے آتے ہیں لوگ. قیمت بولیں شیخ صاحب اپنی، تھوڑا سا ذرا باتوں کو آپ نے پھر یوں کرنا ہے. ہمارے گلے کی بھی قیمت لگاتے ہیں لوگ. بہت نیت میں دم چاہیے. ایسی ایسی آفرز آئیں گے، پھر شیطان کبھی کچھ اور چیزیں بھیج دے گا آپ کی طرف. آفر نہیں بھیجے گا، کوئی اور فتنے بھیجے گا. تو نیت تھی. کچھ لوگوں کا عشق ناکام ہوتا ہے، انہیں بڑے بڑے کام کرنے کی پڑ جاتی ہے. کچھ لوگوں کی محبتیں ناکام ہوتی ہیں، دل ٹھکرا دیے جاتے ہیں، وہ آ جاتے ہیں انقلاب کے راستے. ٹھیک ہے، شروعات کے لحاظ سے صحیح. اصول ہوتے ہیں جو ایک امام کھڑا کرتا ہے فیلڈ میں، اصول نہیں تھے. تو جیسے جذباتوں کا تناؤ کم ہوا، نیت پھر فاسد، عمل پھر غیر مستقل. ایک وقت آئے گا آپ کو سپورٹ ہی نہیں آئے گی. آج اللہ کے کرم سے پورا ملک 100 200 300 1000 ریکویسٹیں ہیں. پاکستان کے شہر نہیں مجھے پتا جہاں جہاں سے اللہ بلاتا ہے. مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں خود لیکچر مانگنے جاتا تھا. کبھی وہ وقت دیکھا ہے میں نے. اور ایک جگہ پر میری اسٹرانگ میری بزنس فیملی سے میرا تعلق ہے. دوسرا میری باہر کی تعلیم. تیسرا میرا سسرال مولویوں کا. روپڑی خاندان میں میری شادی ہو گئی. عبداللہ محدث روپڑی کی پوتی ہے ہماری اہلیہ، ان کے خاندان سے. تو اتنا علمی شجرہ بھی ملا مجھے. اس کے بعد بھی میں یونیورسٹیوں میں جب خود مطلب جو میں بنانا چاہتا تھا نا، اس پر اگر روایتی مولوی بنتا تو میں تو ہوں ہی مدرسے کی کھیپ، میں تو وہیں پڑھانا چاہتا ہوں. اصول فقہ، اصول حدیث، عقیدہ، نحو، صرف، معنی، منطق، بیان، فلسفہ، یہ تو وہیں پڑھانا ہے. اور اگر ٹوٹل انگریزوں کے آگے بکنا تھا تو پھر کیا فائدہ ہے اس کا؟ جو سلطنت ہم بنانا چاہتے تھے 2 دنیا کے امتزاج کا، اس کا کوئی خریدار ہی نہیں تھا. وہ تنہائی مجھے یاد ہے کہ ایک اسکول نے مجھے جب باہر نکالا تھا، مجھے وہ اوقات نہیں میں اپنی بھولتا. وہ مجھے وقت یاد ہے کہ جب مجھے اسکول نے باہر نکال دیا، مجھے نے کہا بھائی جا چل جا نکل. نیت لوگ ملے مگر نیت نہ ملی. اور نیت اگر تھی، آج جتنے بھی شاہکار اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ نیتیں تھیں جو لے آئیں. آخری بات، ول انسان کو ماں کے پیٹ سے ول نہیں آتا. ٹڈوں ول نہیں لے کے آندا بندہ، ول کسی کو نہیں آتا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ کہتا ہے تجھے ماں کے پیٹ سے بغیر علم کے نکالا. اور شیعہ نکرہ ہے، نفی کے سیاق میں، عموم پر نص ہے. تھوڑی ذرا مدرسوں والی بات ہو گئی ہے کہ ماں کے پیٹ سے تو سیکھ کے نہیں آتا، کچھ نہیں آتا ماں کے پیٹ سے. کورا وجعل لکم السمع والابصار، آنکھ کان تینوں دتے سی تاکہ تو ان پٹ لے اور ڈیولپ کرے اپنے آپ کو. تو یہ کہنا کہ میں ڈگری حاصل کر لوں، میں گریجویٹ ہو جاؤں، میں یہ پڑھ لوں، میں وہ کر لوں، میں فلاں کر لوں، نیت خالص ہونا انسان کی. اور نیت مردوں والی اور شیروں والی نیت ہو
कलेजा बड़ा हो एक आदमी की, उसने जंगें ली हुई हो, सोच में बड़ा हो अपने को। लोग कहते हैं शेख की बड़ी बड़िया गल्ला करता, अबे बड़ी बात करूंगा तो बड़े मैदान मारूंगा ना एक दिन। हमारे लोगों की बातें ही छोटी हो गई हैं, छोटी बात करने लग गए हैं लोग। बड़ा ख्वाब देखे इंसान, क्या मसला है, ये पहाड़ मेरा है, ये मैं गिराऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेइज़्निल्लाह। तकब्बुर ना हो। तो वो नीयत पर मेहनत के कोई एकेडमी नहीं है पाकिस्तान में। वो नीयत, कोई आप बताएं जी 4 साल का बैचलर्स हो, नीयत की रिकंस्ट्रक्शन, कोई एक डिग्री नहीं मिलेगी आपको नीयत की रिफॉर्मेशन पे, कोई स्कूल ही नहीं मिलेगा। ये साइकोलॉजी का शायद सब्जेक्ट हो। नीयत तो हमारे 1400 साल से बाबे करते हैं, ठीक। नीयत कैसे बनाई जाती है एक इंसान, नीयत में किस तरह वो बारूद डाला जाता है कि जब उसके हाथ भी कट रहे हो तो वो कह रहा हो अहद 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 अहद। ये नीयत है कि नबी ने मक्के में नीयतें तैयार की। मैं जा रहा हूँ माजरत चाहता हूँ, तुम इन्ना बर्दाश्त करना पिया। वलाकिन काना अव्वला मा नज़ला मिनल कुरान अस्सूर अल मुफस्सल फीहा ज़िक्रुल जन्नति वन नार। नियतों के अंदर जन्नत जहन्नम अल्लाह के नबी ने उतारी हैं। 86 सूरतें मक्के में नाजिल हुई, SOPs नहीं आए। ये आले इमरान, ये सूरह निसा, ये बकरा, ये सब मदीने की अंदर है। मक्की दौर में माइंड तैयार किए आपसे, माइंड। क्या माइंड तैयार किए कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, कि कितने ही छोटे फलसफे होते, कितनी ही छोटी तंजीमें होती, कितनी ही छोटी औकात के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतों पे गालिब कर देता अल्लाह। कैसे? नियत। अल्लाह से बड़ा मांग, बड़ी चीज मांग, फिर उस बड़ी चीज को सहने के लिए बड़ा दिल जिगर मांग कि अल्लाह ये जितनी बड़ी सल्तनत होगी, तीरों के रुख भी उतने सख्त होंगे तेरी तरफ। वो जिंदगी ही क्या जिसे दुश्मन नसीब ना हो, और वो जिंदगी ही क्या जिसे सारे ही दोस्त नसीब हों। दोनों ही जिंदगियां फजूल जिंदगियां। जिंदगी वो जिसमें इब्तिदा में दुश्मनियां थी और इंतहा में दोस्तियां बन गई, क्योंकि सीने बहुत बड़े थे उन लोग। अरबों के सीने बहुत बड़े थे। वो सीने थे जो उन्होंने फारस के कैसर किसरा के महलों के अंदर वो सीने पेश किए। तो ये काम शिराजी भाई, लास्ट नोट, बड़े बड़े काम लोग कहते हैं बंदे ने काम किया, नहीं। काम सीने ढूंढता है, काम सीने तलाश करता है, अंदर जाता है काम। इल्म, काम, ख्वाब सीने देखता है, गैरत देखता है उस सीने की, और अगर उसे समझ में आ जाए तो फिर बैठ जाता है वहां पर। सीना काम तलाश नहीं करता, काम सीने तलाश करता है। कई सुनी बात में जो गलतियां थी वो सब मेरी थी, जो हक था कल भी अल्लाह का था, अल्लाह के लोगों का था। अल्लाह आपके इस पौधे को वो मिराज नसीब करे। आपकी पूरी ERC टीम को मैं तहे दिल से आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला और अल्लाह की सुन्नत है, गुजारेगा जरूर। आप अगर प्लेट में मिल जाए ना तब डर है, अगर नहीं मिल रहा ना, वेलकम टू द गेम, वेलकम टू द क्लब। मुबारक हो, अगर पानी रास्ता नहीं बना रहा, मुबारक हो, ये सुन्नत है अल्लाह की, वो देता ही इसी तरीके से है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नीयत फासिद होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर शोबदेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं होगा। नीयत अगर धोखेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर मुतकब्बिर होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर मुतसाहिल बनी इसराइल वाली होगी तो भी मुस्तकिल अमल नहीं कर सकेगा। नीयत अगर मसनूई होगी तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। इल्म अगर फासिद होगा तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। दुश्मनियां और नुकसानात का इदराकात नहीं होगा तब भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। मकसद जात से बड़ा हो गया तो मुस्तकिल हो सकता है। जात मकसद से बड़ी हो गई, बेच देगा, बिक जाएगा कहीं ना कहीं जाके। लोग मिले मगर बिक गए वो, क्योंकि नीयत को बिकना लाजिम था। नीयत बिक गई है, असल में लोग नहीं बिकते, नीयत बिक जाती है। नीयत बिक गई, थोड़ी सी तरक्की मिलेगी, लोग आएंगे कीमत लगाने आपकी। हाँ भाई चलो, अब तुम 5-10 करोड़ के आदमी हो, कीमत बोलो अपनी। खरीदने आएंगे लोग आपकी आवाज को। शेख आतिफ को भी खरीदने आते हैं लोग। कीमत बोलें शेख साहब अपनी, थोड़ा सा जरा बातों को आपने फिर यूं करना है। हमारे गले की भी कीमत लगाते हैं लोग। बहुत नीयत में दम चाहिए, ऐसी ऐसी ऑफर्स आएंगे, फिर शैतान कभी कुछ और चीजें भेज देगा आपकी तरफ।
ऑफर नहीं भेजेगा, कोई और फितने भेजेगा। तो नीयत थी। कुछ लोगों का इश्क नाकाम होता है, उन्हें बड़े बड़े काम करने की पड़ जाती है। कुछ लोगों की मोहब्बतें नाकाम होती हैं, दिल ठुकरा दिए जाते हैं, वो आ जाते हैं इंकलाब के रास्ते। ठीक है, शुरुआत के लिहाज से सही। उसूल होते हैं जो एक इमाम खड़ा करता है फील्ड में, उसूल नहीं थे। तो जैसे ही जज्बातों का तनाव कम हुआ, नीयत फिर फासिद, अमल फिर गैर मुस्तकिल। एक वक्त आएगा आपको सपोर्ट ही नहीं आएगी। आज अल्लाह के करम से पूरा मुल्क 100-100, 200-200, 300-300, 1000-1000 रिक्वेस्टें हैं। पाकिस्तान के शहर नहीं मुझे पता जहाँ जहाँ से अल्लाह बुलाता है। मुझे वो वक्त याद है जब मैं खुद लेक्चर मांगने जाता था कभी, वो वक्त देखा है मैंने। और एक जगह पर मेरी स्ट्रॉन्ग मेरी बिजनेस फैमिली से मेरा ताल्लुक है। दूसरा मेरी बाहर की तालीम, तीसरा मेरा ससुराल मौलवियों का, रोपड़ी खानदान में मेरी शादी हो गई। अब्दुल्ला मोहद्दिस रोपड़ी की पोती है हमारी एहलिया, उनके खानदान से। तो इतना इल्मी शजरा भी मिला मुझे। उसके बाद भी मैं यूनिवर्सिटियों में जब खुद मतलब जो मैं बनाना चाहता था ना, उस पर अगर रिवायती मौलवी बनता तो मैं तो हूँ ही मदरसे की खेप, मैं तो वहीं पढ़ाना चाहता हूँ। उसूल फ़िक़्ह, उसूल हदीस, अकीदा, नाहव, सर्फ, मानी, मंतिक, बयान, फ़लसफ़ा, ये तो वहीं पढ़ाना है। और अगर टोटल अंग्रेज़ों के आगे बिकना था तो फिर क्या फ़ायदा इसका। जो सल्तनत हम बनाना चाहते थे 2 दुनिया के इम्तिजाज का, उसका कोई ख़रीदार ही नहीं था। वो तन्हाई मुझे याद है कि एक स्कूल ने मुझे जब बाहर निकाला था, मुझे वो औकात नहीं मैं अपनी भूलता। वो मुझे वक्त याद है कि जब मुझे स्कूल ने बाहर निकाल दिया, मैंने कहा भाई जा चल जा निकल। नीयत लोग मिले मगर नीयत ना मिली। और नीयत अगर थी तो आज जितने भी शाहकार इस महफिल में बैठे हैं वो नीयतें थी जो ले आई। आखिरी बात, वल इंसान को माँ के पेट से वल नहीं आता, टिड्डों वल नहीं लेके आंदा बंदा, वल किसी को नहीं आता। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमूना शैया। अल्लाह कहता है तुझे माँ के पेट से बगैर इल्म के निकाला। और शैया नकरा है, नफ़ी के सियाक में, उमूम पर नस है। थोड़ी ज़रा मदरसों वाली बात हो गई है कि माँ के पेट से तो सीख के नहीं आता, कुछ नहीं आता माँ के पेट से। कोरा वजाल लकुम अस्समा वल अब्सार, आँख कान तनु देते ऐसी ताकि तू इनपुट ले और डेवलप करे अपने आप को। तो ये कहना कि मैं डिग्री हासिल कर लूँ, मैं ग्रेजुएट हो जाऊँ, मैं ये पढ़ लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं फलां कर लूँ, नीयत खालिस होना इंसान की। और नीयत मर्दों वाली और शेरों वाली नीयत हो। कलेजा बड़ा हो एक आदमी की, उसने जंगें ली हुई हो, सोच में बड़ा हो अपने को। लोग कहते हैं शेर की बड़ी बढ़िया गल्ला करता हूँ। मैं बड़ी बात करूंगा तो बड़े मैदान मारूंगा ना एक दिन। हमारे लोगों की बातें ही छोटी हो गई हैं, छोटी बात करने लग गए लोग। बड़ा ख्वाब देखे इंसान, क्या मसला है, ये पहाड़ मेरा है, ये मैं गिराऊंगा इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, बेइज़्निल्लाह। तकब्बुर ना हो। तो वो नीयत पर मेहनत के कोई एकेडमी नहीं है पाकिस्तान में। वो नीयत कोई आप बताएं जी 4 साल का बैचलर्स हो, नीयत की रिकंस्ट्रक्शन, कोई एक डिग्री नहीं मिलेगी आपको नीयत की रिफॉर्मेशन पे, कोई स्कूल ही नहीं मिलेगा। ये साइकोलॉजी का शायद सब्जेक्ट हो। नीयत तो हमारे 1400 साल से बाबे करते हैं। ठीक, नीयत कैसे बनाई जाती है एक इंसान, नीयत में किस तरह वो बारूद डाला जाता है कि जब उसके हाथ भी कट रहे हो तो वो कह रहा हो अहद 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 अहद। ये नीयत है कि नबी ने मक्के में नीयतें तैयार की। मैं जा रहा हूँ माजरा चाहता हूँ, तुम इन्ना बर्दाश्त करना पे। वलाकिन काना अव्वला मा नज़ला मिनल कुरान अस्सूर अल मुफस्सल फीहा ज़िक्रुल जन्नति वन नार। नियतों के अंदर जन्नत जहन्नम अल्लाह के नबी ने उतारी हैं। 86 सूरतें मक्के में नाजिल हुई, SOPs नहीं आए। ये आले इमरान, ये सूरह निसा, ये बकरा, ये सब मदीने की अंदर है। मक्की दौर में माइंड तैयार किए आप सब। माइंड क्या माइंड तैयार किए कि कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरा, कि कितने ही छोटे फलसफे होते, कितनी ही छोटी तंजीमें होती, कितनी ही छोटी औकात के लोग होते हैं, बड़ी बड़ी सल्तनतों पे गालिब कर देता अल्लाह। कैसे? नियत। अल्लाह से बड़ा मांग, बड़ी चीज मांग, फिर उस बड़ी चीज को सहने के लिए बड़ा दिल जिगर मांग।
کہ اللہ یہ جتنی بڑی سلطنت ہوگی تیروں کے رخ بھی اتنے سخت ہوں گے تیری طرف. وہ زندگی ہی کیا جسے دشمن نصیب نہ ہو, اور وہ زندگی ہی کیا جسے سارے ہی دوست نصیب ہوں. دونوں ہی زندگیاں فضول زندگیاں. زندگی وہ جس میں ابتدا میں دشمنیاں تھیں اور انتہا میں دوستیاں بن گئیں. کیونکہ سینے بہت بڑے تھے ان لوگ. عربوں کے سینے بہت بڑے تھے. وہ سینے تھے جو انہوں نے فارس کے کیسر و کسریٰ کے محلوں کے اندر وہ سینے پیش کیے. تو یہ کام شرازی بھائی, لاسٹ نوٹ, بڑے بڑے کام لوگ کہتے ہیں بندے نے کام کیا. نہیں, کام سینے ڈھونڈتا ہے, کام سینے تلاش کرتا ہے, اندر جاتا ہے کام. علم, کام, خواب سینے دیکھتا ہے, غیرت دیکھتا ہے اس سینے کی, اور اگر اسے سمجھ میں آ جائے تو پھر بیٹھ جاتا ہے وہاں پہ. سینہ کام تلاش نہیں کرتا, کام سینے تلاش کرتا ہے. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں, جو حق تھا کل بھی اللہ کا تھا, اللہ کے لوگوں کا تھا. اللہ آپ کے اس پودے کو وہ معراج نصیب کرے. آپ کی پوری ERC ٹیم کو میں تہہ دل سے I wish you best of luck. اللہ تعالیٰ اور اللہ کی سنت ہے, گزارے گا ضرور. آپ اگر پلیٹ میں مل جائے نا تب ڈر ہے, اگر نہیں مل رہا نا ویلکم ٹو دا گیم, ویلکم ٹو دا کلب. مبارک ہو اگر پانی رستہ نہیں بنا رہا, مبارک ہو, یہ سنت ہے اللہ کی, وہ دیتا اسی طریقے سے ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.